What's up mga higala? For today's vlog mga higala, magkatapok na sad mi sa mga silingan kay para magluto-luto na sad para paniud to. Ang menu na mo karon mga higala, utan na sab kay mao man gyud ang madadali nga makuha diri sa among mga palibot. Lantawal ra na mga higala, daghan kaayo gayilo-yilo. Samot na abunda kayo taog tuno sa lubi. Mao ni ang mga utan mga higala nga ato ang lutuon karon. Maka-heart gyud sa mga mata mga higala basta atong lantawon ning mga utan. Wa gyud tipid basta nata diri sa bukid magluto no. Kay og unsay makita og makuha nato diri sa palibot gamit gid nato. Shout out ay sa among tigluto mga higala, mao ni among chef diri si Kuya Chuy. Ang bana sa among Disney princess nga si Abby Rose. Karon mga higala, gyanam-anam nagbutang ang mga utan kay hapit na manggunting paniud to. Aside sa mga utan mga higala, special sad ni kay naay mga kinasun. Yes! Wow. Og naa sa den milito mga higala kay mao ni among kilawon. Diri sa mutang bayanan mga higala, makalingaw lang jud kaayo kay aside sa mingaw, ma-appreciate yun nimo ang palibot. Layo sa syudad ug layo sa banha. Ayon na mo katingala mga higala og naay mga manok gatingog sa ako ang video kay naa ako diri sa ilang tungod no voice over. Karon mga higala, ibutang na nato ang mga dahon-dahon sa atong utan. After ni mga higala, ibutang na sad nato ang tuno nga mao ni makahatag og kalami sa atong utan karon. Wa gid ni gitipid mga higala kay abunda kayong kalubinan diri sa likod. Shout out ay sa tag-iya sa mga kalubinan diri. So while maghulat mi nga maluto ang utan mga higala, mao sad ni ang time nga magtapok mi magsa istorya sa mga kasilinganan, istorya og mga binuang og update pod sa mga kinabuhi sa uban. Charot lang. Ang nakanindot lang gyud mga higala basta magtapok-tapok mi diri og daghan mig maluto ang mga utan kay among i-share sa mga kasilinganan. Ingon pa nila mga higala, the more we give, the more we receive. Share gyud ta mga higala kay ang uban natong sahog libre gikan sa kinaiyahan. Og naluto na gyud ang utan mga higala og karon nagtapok mi karon kay para i-share na sa atong mga kasilinganan. Dili man gyud maapod ang tanan pero at least na lang man naatay nahatagan. O dinhi atong unang gihatod no sa atong silingan. Sunod nag-andam na sad ang uban magdala para sa atong ubang silingan. Hahay, kalami na lamang gyud sa atong utan. Puno sa gugma og puno sa sustansya. Panigurado makakaon ni atong mga silingan ma-inlove gyud ni sa galuto. Amot sayawan pa ni paghatod sa ila ang purtahan. Ingon ani gyud ni kamalipayon ang atong mga kasilinganan. Mao na sad ni ang ikatulo natong ihatod sa atong mga silingan mga higala. Shout out kay Kalag, ugihan mo hatod basta niya ipang hatag. Taw mga higala, mabantayan ninyo mao ni amo ang pinakaimportante nga tulay para makalabang mi ani amo ang ginatapukan. Kini mga higala, excited na mi mohatod ani among isa ka silingan kay mohatag daw siya og libre nga soft drinks. Ang shout out sa Tubio family. Ug karon sad mga higala, kami na sad ang mag-prepare para sa among pagkaon sa lamisa. Lahi ra gyud sa pamati mga higala basta magkatapok mo sa isa ka lugar nga puno og mga kahoy, puno og mga tingog sa mga langgam ug bugnaw nga hangin kay lami jud kayo sa pamati kung magkaon mo magkatapok mo sa inyong mga kasilinganan. Shout out ko ani sa akong pinakagwapa nga BFF si Abby Rose. Laing mga nona, sige lang mag-content taga-adlaw. Ito mga higala, partner na ko ni sa pag-vlog. Karon mga higala, successful nakadala og soft drinks ang ato ang tighatod. Way kabutangan sa kalipay, maong deserve i-shout out. Thank you silingan. Mura jud nakadawog loto. Gaday dali na sa nigbalik ang ato ang tighatod mga higala kay maniud to nami. Nindot lamang gyud tan-awon ang ilang mga dagway mga higala nga malipayon sila gahatod sa mga sudan sa mga silingan. Sa walay paglangan-langan mga higala, nagkatapok na gyud mi para ampuan ng pagkaon kay para magsugod nami og pagpaniud to. Importante lang man gyud mga higala ampuan ng pagkaon daan kay para daghang grasya nga moabot sa lamisa ug sa moabot sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo nga makakontenta ani ug maka-share sad pud ta sa ato ang pagkaon nga gina-content. Maong salamat kayo Ginoo sa tanang grasya nga gihatag nimo namo. Ginaot nga i-bless pa nimo tanan Ginoo uban nga akong mga silingan tanan happy ug diri lang ko kutob mga higala kay taas-taas na gyud ni akong pag voice over ug hinaot na enjoy mo ug labi sa tanan. Salamat kayo sa pagsuporta sa ako ang video ug paglantaw ug hinaot sad mga higala tiwason niyo og lantaw ang video ug diri lang ko taman. Bye bye.